बीजेपी युवा मोर्चानि फारसेथिं युवा यात्रा बाइक रैली लुवाजि जागमानि हास्ते न केफे करि हास्ते स्नामनानि नाहारबंनो तैनो रैली चेंजांमानि सुनामुरानि सिमि चा सालो धर्मनगरनि बागै लाम रोजाखा युवा यात्रा बाइक रैली तेलियामुरा बखास्तिनि बिसिङाव खबजागनाय कायथाम एसेम्बली कन्स्टिट्युएन्सि व रैली खालामनानि बिसिंतै मानजाखा बाइक रैली व युवा मोर्चानि आचुकफां सुशांत देव मंत्री विकास देबबर्मा कृष्णपुर मंडल यूथ प्रेसिडेंट निर्मल देवनाथ प्रमोद नगर कल्याणपुरनि एमएलए पिनाकी दास चौधरी बीजेपी तेलियामुरा मंडल युवा मोर्चानि नांनाय संनाय आदंरक लामसगै नाहारलायका बाइक रैली न पुइला कृष्णपुर मंडल आबनि यागुलो कल्याणपुर प्रमोद नगर आबनि उलो रामचंद्रगढ़ खलाइनो खलाइजाखा बाइक रैली एमएलए तै युवा मोर्चानि प्रेसिडेंट सुशांत देव सायखानारिका केफे करि हास्ते स्नामनानि नाहारमंग हास्तेनि हापांनि हाइनि बागैनो अ रैलीनि बिसिंतैनो जत हास्तेनि सिख्लारकनो केफे चाया तंनानि सिजारि मुं दोनानि बागैनो हास्ते हापांनि चातिं मुं नतैनो अ बाइक रैलीनि सायखानारिकाबो ধর্মনগর থেকে আমুন থেকে ধর্মনগর পর্যন্ত আমরা যুবযাত্রা যুবযাত্রার আয়োজন করেছি। এই যুবযাত্রার মাধ্যমে এই রাজ্যের সমস্ত অংশের যুবক যুবতী ভাই বোনদেরকে এক সূত্রে গাঁথার জন্য, নেশামুক্ত ত্রিপুরা করার জন্য এবং আমাদের সরকারের উন্নয়নমূলক কাজগুলোকে প্রত্যেকটা অংশের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমাদের এই কার্যক্রম আমরা ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা দেখতে পাচ্ছি। আমরা এখন এখানে কৃষ্ণপুর মণ্ডলে কৃষ্ণপুর বিধানসভায় উপস্থিত হয়েছি। আমাদের মন্ত্রী মহোদয় আছেন, প্রচুর সংখ্যক কার্যকর্তা আমাদেরকে অভ্যর্থনা দিচ্ছেন এবং এই যুবযাত্রা একটা ঐতিহাসিক রূপ নেবে এই রাজ্যে এবং সফল যুবযাত্রা হবে।